Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 16 Maret bertepatan dengan 16 Ramadan 1446 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya yang pertama ini di bulan Ramadan. Khususnya kita masuk kepada surat yang baru, surat Al-Kautsar. Namun di sini kita akan menguji santri-santri dari qiraah yang sebelumnya, qiraah suratul Quraisy. Maka dipersilahkan kepada ikhwah yang kelahirannya ganjil untuk ujian. Siapa yang ganjil? Berapa orang yang ganjil? Angkat tangan. Kam? Salasah faqat. Yalla ikra'u. Qiraah Wars wa qiraah Abu Ja'far wa qiraah Ibnu Amir wa qiraah Hamzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur Lilafi Quraisy. Kira Abu Ja'far Lilafi Quraisy. Kira Ibnu Amir Lilafi Quraisy. Kira Ash Lilafi Quraisy. Jumhur إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قراءة أبو جعفر إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قراءة ابن كثير إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قراءة ورش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قراءة جمهور فليعبدوا رب هذا البيت. قراءة جمهور الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أبو جعفر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ابن كثير الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقرأ حمزة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Antum. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة جمهور لإيلاف قريش. قراءة أبو جعفر لإيلاف قريش. قراءة ابن عامر لإيلاف قريش. كيف اقرأ مرة لإيلاف قريش. قراءة ورش لإيلاف قريش. قراءة جمهور إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قراءة ورش إيلافهم
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قراءة ابن كثير إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قراءة أبو جعفر إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قراءة جمهور فليعبدوا رب هذا البيت قراءة جمهور الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة أبو جعفر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة ابن كثير الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة ورش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة حمزة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف بقي سفيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة جمهور لإيلاف قريش قراءة أبو جعفر لإيلاف قريش قراءة ابن عامر لإيلاف قريش قراءة ورش لإيلاف قريش قراءة جمهور إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قراءة أبو جعفر إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قراءة ابن كثير إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قراءة ورش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت قراءة جمهور الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة أبو جعفر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة ابن كثير الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة ورش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قراءة حمزة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Bismillah. Sekarang kita masuk kepada surat Al-Kautsar. Maka di surat Al-Kautsar ini juga ada perbedaan dari qiraah yang ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca qiraah jumhur yang ada padanya Hafs an Asim. Inna a'tainakal kautsar.
Inna a'tainakal kautsar. Maka qiraah jumhur yang kita baca tadi di sini diikuti oleh banyak qurra, terutama yang membaca tawassut dari mad jaiz munfasil. Karena inna a'tai mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka mad jaiz munfasil. Dan dalam permasalahan mad jaiz munfasil di ilmu qiraah terjadi 3 madhab. Madhab yang pertama, madhab tawassut, dibaca 4 harokat. Dan inilah yang kita pelajari sekarang. Asim, yakni hafaz an Asim yang kita hafal, dibaca antara 4 dan 5. Dan ditambah dengan itu Khalf, Al-Ashir, dan juga Ibnu Amir, dan juga Al-Kisai. Maka mereka 4 qurra di sini membaca dalam keadaan tawassut. Dan tidak ada perbedaan pada ayat-ayat yang lainnya. Maka inilah qiraah dari 4 qurra: Asim, Khalf, Ibnu Amir, Al-Kisai dalam keadaan tawassut. Dan begitupun di dalam ayat ini terjadi perbedaan yang kedua, mereka yang membaca dengan al-isba', maka dibaca dalam keadaan paling panjang. Dan ini madhab dari Warsh dan diikuti diikuti Hamzah Al-Kufi. Maka sudah 6 qurra di sini. Maka di sini dibaca dalam keadaan panjang oleh Warsh dan Hamzah. Kita baca Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Dan al-kautsar ra di sini dalam keadaan mufakhamah. Karena dia asalnya fathah, kemudian disukunkan, dan sebelumnya fathah. Maka ra dalam keadaan tafkhim disukunkan. Kal kautsar, ra dalam keadaan tafkhim. Adapun qiraah yang ketiga, maka qiraah yang bermadhab al-qasr. Jadi mad jaiz munfasil dibaca qasr 2 harokat. Dan ini qiraahnya tinggal 4 qurra lagi. Maka siapa yang tersisa? Abu Ja'far dan Ibnu Katsir serta Ya'qub Al-Hadrami dan juga Abu Amr. Maka di sini mereka semuanya membaca al-qasr. Maka kita baca Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Adapun ayat yang kedua, maka di sini tidak ada khilaf di antara qurra. Alhamdulillah. Maka kita baca Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka perhatian di sini li rabbika, ra-nya tafkhim karena dia fathah. Wanhar, ra-nya tafkhim karena dia disukunkan dan sebelumnya fathah. Maka yang sebelumnya ini menjadi poin, kapan menjadi tafkhim dan kapan menjadi tarqiq. Wanhar li rabbika, ra-nya dalam keadaan mufakhamah. Adapun di ayat yang ketiga, maka qiraah jumhur di sini semuanya dari 7 qurra
membaca sama seperti Hafiz an Asim yang antum hafal. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka dibaca dalam keadaan seperti itu. Adapun 3 qurra yang lain, maka telah terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf yang pertama qiraah Abu Ja'far. Pada qiraah syani'aka, maka hamzahnya diganti menjadi ya. Budilal hamzah bil ya. Jadi bagaimana? Inna syani'aka. Maka di sini qiraah Abu Ja'far sebagai perwakilan dari Arab, yang mana dulu Arab tidak bisa membaca syani'aka. Maka permasalahan hamzah sering kita permasalahkan, menunjukkan bahwa Arab sangat susah membaca hamzah. Apalagi yang sebelumnya makhraj lisan, seperti al-ab. Dan nanti di sini akan datang al-abtar. Maka hamzah juga. Syani'aka, hamzah juga. Maka hamzah karena makhrajnya tudib, sangat dalam dari aqsa al-halq. Maka jika sebelumnya datang makhrajnya di makhraj lisan seperti nun, naninu, an, kemudian bertemu dengan hamzah syani'a. Syani'a itu sebagian susah, sehingga qiraah Abu Hamzah sebagai perwakilan dari Arab diganti hamzah menjadi ya, karena hamzah makhrajnya halq dan aqsal halq, dan ya makhrajnya sama-sama lisan. Naninu, an, ya, yi, yu, ai, wastul lisan. Maka ini lebih mudah. Maka mereka di saat dibaca, suruh membaca misalnya inna syani'aka, tidak bisa. Bisanya inna syani'aka, 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 tidak bisa. Maka disinilah Nabi meminta kepada Jibril untuk diturunkan qiraah yang mudah dibaca oleh kelompok Arab. Maka Al-Quran oleh sebab itu qiraahnya yang ada padanya sesuai dengan qiraah Arab, sesuai dengan ayat Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan di surat Yusuf. Maka tidaklah Al-Quran itu diturunkan dengan lahjah, dengan dialek Arab. Sehingga di sini berperan penting. Jika Arab tidak mampu membaca itu, maka Nabi meminta kepada Jibril dan diturunkan. Maka ini juga menjadi pendalilan bahwa perbedaan qiraah bukan gaya-gayaan. Semua jumhur membaca syani'aka, kita beda sendiri dengan syani'aka misalnya. Tidak. Ini semua datang nas dari Jibril dulu di saat menurunkan kepada Nabi. Dan ini bahkan menjadi dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harison, sangat haris, sangat perhatian kepada kaum muslimin. Di saat sebagian Arab tidak mampu untuk membaca ini, maka dikembalikan kepada Arab bagaimana mereka membaca, itulah yang benar. Maka juga di ayat yang lain, bilisanin arabiyyin mubin, bahwa Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang fushah. Maka di sini semua kita kembali kepada Arab. Arab tidak bisa mengatakan syani'aka, ya sudah. Bisanya apa? Syani'aka. Oke, kalau begitu 2 qiraah. Inna syani'aka 1. Inna syani'aka 2. No problem. Baik. Maka di sini kembali kepada qiraah Arab. Karena 2 ayat tadi menyebutkan bilisanin arabiyyin mubin, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang fushah. Jika Arab ya'tadir kepada lafaz tersebut, ya sudah diturunkan
sesuai dengan lafaz yang mereka mampu. Maka di sini di ayat yang ketiga, qiraah Abu Ja'far dalam keadaan membaca syaniaka, ibdalu hamzah bil ya. Kemudian di akhirnya huwal abtar, permasalahan dengan hamzah juga. Maka permasalahan yang pertama, permasalahan al-abtar seperti al-ard, maka hamzah di sini bertemu sebelumnya dengan lam sakinah. Fil ard, al-abtar, al-abtar. Maka di sini lam bertemu dengan hamzah. Dan lam barakallahu fikum dari makhraj al-lisan, lalilu al. Kemudian al bertemu dengan a dari aqsal halq yang tudib sangat dalam. Al-ab, al-abtar. Sebagian dari Arab tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah dipakai dari lahjah mereka. Bukannya Arab tidak bisa kemudian kita memaksakan, tidak. Maka ini rahmatan Nabi kepada kaum muslimin agar dimudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Maka bukan hanya sekedar dimudahkan dari hafalan, juga dimudahkan dari qiraah. Maka di sini lam sakinah huwal abtar. Semua qiraah dari jumhur yang 8 membaca dengan mudah. Bahkan Abu Ja'far pun dalam permasalahan al-abtar tidak mempermasalahkan. Namun yang dipermasalahkan syani'aka. Maka hamzah, maka qiraah Abu Ja'far yang mempermasalahkan hamzah di syani'aka diganti dengan ya. Namun di al-abtar, kelompok Arab ini yang diwakilkan oleh Abu Ja'far bisa membaca al-abtar. Kecuali 2 qurra, siapa? Warsh an-Nafi' dan juga qiraah dari Hamzah az-Zayyad. Maka kita masuk kepada qiraah Warsh. Maka Warsh di sini tidak bisa membaca hamzah, maka dijadikan dalam keadaan an-naql. Apa makna naql? Al-ab, maka hamzahnya dihapus. Di sini dalam keadaan penghapusan lebih ekstrim. Jadi hamzahnya dihapus, oke. Lalu harokat hamzah yang apa tadi? Ab, berarti fathah. Itu dipindahkan kepada lam. Dan ini yang menjadi pendalilan dalam keadaan qiraahnya dinamakan dengan naql. Karena intiqal harakati hamzah yang fathah kepada lam yang sakinah. Jadi huwa labtar, labtar. Itu kalau pelannya. Huwa labtar. Maka mana lam yang sukun al-abtar tidak ada, jadi berharokat. Lalu mana hamzah abtar tidak ada, langsung kepada ba, jadi huwa labtar. Maka ini qiraah dari Warsh kita baca sekarang. Maka syani'aka, Warsh tidak mempermasalahkan, tetap dengan hamzah. Qiraah Warsh, inna syani'aka huwa labtar. Huwa labtar, langsung kepada lam. Inna syani'aka huwa labtar. Dan qiraah yang ketiga di sini yang berbeda dari jumhur yang 7, juga qiraah Hamzah az-Zayyad. Yang mempermasalahkan permasalahan hamzah di sini bertemu sebelumnya dengan lam. Namun takhrijnya tidak begitu ekstrim seperti Nafi'. Maka Nafi' juga bukan qiraah dia, tapi dia meriwayatkan dari Arab. Maka qiraah Nafi' dihapuskan hamzahnya dan dinaqal harokatnya kepada lam yang sakinah, ekstrim. Adapun qiraah dari Hamzah az-Zayyad menjadikan hamzah di sini
diistilahkan dengan as-saqt, maksudnya as-sukut, berhenti dahulu sejenak, atau waqf, berhenti. Maka istilahnya ada dua, as-saqt wal waqf di istilah ilmi tajwid. Maka bagaimana? Berhenti, stop sejenak. Berapa waktu stopnya? 2 harokat seperti mad tabi'i. Jadi dibaca bagaimana? Huwal abtab, huwal abtab, seperti itu. Maka kita sambung dengan ayat yang sebelumnya. Dan catatan syani'aka, meskipun Hamzah mempermasalahkan Hamzah di dalam akhir al-abtab, namun di syani'aka qiraah Hamzah tidak mempermasalahkan Hamzah. Maka kita baca qiraah dari Hamzah, inna syani'aka huwal abtab. Maka inilah 3 qiraah. Sekarang kita talqin. Sudah ditalqin ayat ketiga belum? Ayat pertama sudah? Belum semua. Baik, sekarang kita masuk kepada talqin qiraat. Maka di ayat yang pertama kita akan membaca 4 atau 3 qiraah. Qiraah jumhur yang tawassut dan qiraah Wars Hamzah yang dalam keadaan qasr, dan qiraah yang dalam keadaan isba', dan qiraah al-qasr dari 4 Abu Ja'far, Ibnu Katsir, Ya'qub, dan Abu Amr. Maka kita susun dalam keadaan qasr, tawassut, dan juga al-isba'. Maka qasr dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Siapa tadi yang mau panjang tuh? Ulangi lagi, jangan ngantuk. Inna a'tainakal kautsar. 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 Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Siap ayat yang ketiga. Kita baca 3 qiraah. Pertama Abu Ja'far, kedua Wars, ketiga Hamzah. Inna syani'aka huwal abtar. 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 Abu Rafi, Akmal, Abu Sa'ad, wa Iyada, yalla iqra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah Abu Ja'far, Ibnu Katsir, wa Ya'qub, wa Abu Amr. Inna a'tainakal kautsar. Qiraah Hafs wa Khalaf al-Ashir wa Ibnu Amir wa Kisai. Inna a'tainakal kautsar. Qiraah Warsh wa Hamzah. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Qiraah jumhur. Wanhar, ha, bukan wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Qiraah jumhur.
Inna syani'aka huwal abtar. Qiraah Abu Ja'far. Inna syani'aka huwal abtar. Qiraah Warsh. Inna syani'aka huwal abtar. Qiraah Hamzah. Inna syani'aka huwal abtar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة أبو جعفر بن كثير ويعقوب إنا أعطيناك الكوثر قراءة حفص بن عامر والكسائي وخلف إنا أعطيناك الكوثر قراءة ورش وحمزة إنا أعطيناك الكوثر قراءة جمهور فصل لربك وانحر قراءة جمهور إن شانئك هو الأبتر قراءة أبو جعفر إن شانئك هو الأبتر قراءة ورش إن شانئك هو الأبتر قراءة حمزة إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة حمزة ورش إنا أعطيناك الكوثر. قصير أنت تقرأ. قراءة ورش وحمزة إنا أعطيناك الكوثر. قراءة حفص إنا أعطيناك الكوثر. من هذا حفص هذا؟ قراءة من؟ قراءة قصر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قراءة أبو جعفر إن شانئك هو الأبتر. قراءة جمهور إن شانئك هو الأبتر. قراءة ورش إن شانئك هو الأبتر. قراءة حمزة إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة ناسي إنا أعطيناك الكوثر. قراءة إنا أعطيناك الكوثر. قراءة أبو جعفر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قراءة أبو جعفر إن شانئك هو الأبتر. قراءة ورش إن شانئك هو الأبتر. قراءة همزة إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير وأبو جعفر إنا أعطيناك الكوثر. قراءة حفص عن عاصم وابن عامر والكسائي وخلف العاشر إنا أعطيناك الكوثر. قراءة ورش وحمزة إنا أعطيناك الكوثر. قراءة جمهور فصل لربك وانحر. قراءة جمهور إن شانئك هو الأبتر. قراءة أبو جعفر إن شانئك هو الأبتر. قراءة ورش
inna syani'aka huwal abtar. Qiraah Hamzah, inna syani'aka huwal abtar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ حمزة. إنا أعطيناك الكوثر. قرأ جعفر وابن كثير وابو عمر ويعقوب. إنا أعطيناك الكوثر. قرأ ابن عامر والكسائي وخلف العشر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قرأ جعفر. إن شانئك هو الأبتر. قرأ ورش. إن شانئك هو الأبتر. قرأ حمزة. إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو جعفر بن كثير وابو عمر ويعقوب. إنا أعطيناك الكوثر. حفص بن عامر وخلف عاشر والكسائي. إنا أعطيناك الكوثر. حمزة ونافع. إنا Malak. Inna Kenapa? Inna a'tainaka al-kautsar. Panjang, jangan putus. Ayo, tarik nafas. Inna Malak ya. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya Hamzah. Inna Hamzah. Inna syani'aka huwal abtar. Abu Ja'far. Inna syani'aka Inna syani'aka huwal abtar. Wars. Inna syani'aka huwal abtar. Yalah, dimurajaah lagi Hamam. Wa naqtafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.